Hello, this is Joseph Salamanga from Kalinga Apayao, one of the sisters in Christ in the Agbanawag Church of Christ, and she is so grateful for the seeds that she received from you, brethren. Come on. Siyak ni Jose Salamangka nga tagagbanawag Purokpor. Thank you ta napili ak na napaggasatan ak nga ito'y banawag ti nakakuan na dahito nga programa iti seeds. Dakil nga yaman ko dahito'y ta nagarden ito paraangan mi. Pagargardenan mi nga dati. So nga thank you. Sige, sister. Thank you sa seeds. Thank you sa seeds. Okay, have a nice day. Tidog sama ko na yan. Okay lang.